ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय। तो ए ज्ञान विषय आज आम आलोचना करवा जे कहीं बाइबल कहे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय। तो ज्ञान चारि प्रकार केते प्रकार आज विशेष भाव में छात्र छात्री मान उत्साह देवा निमंते एक सुंदर प्रसंग को आमे माने पाइलो छु। तेणु जदि कौन छात्र बाहर जाइछंती बा घरे अछंती जल्द शीघ्र आसी जिवे को मोर अनुरोध प्रकाश करे। तो सब पिला माने ध्यानर सहित शुणिबे। एतद व्यतीत एई छात्र छात्री मानकर बापा माँ माने मध्य अछंती। तेणु मु बहुत खुशी जेहेतु आम मानकर पिला माने बहुत छोट छोट एमाने हुए तो शुणतिनी बुझतिनी। तेणु जदि बापा माँ थिबे से माने बुझिबे आ से अनुसार पिला मानकु मध्य आओ आपा माने गाइड करि परिबे। तो ज्ञान सब ज्ञान केते प्रकार जागतिक ज्ञान प्रथम विषय जागतिक ज्ञान द्वितीय विषय ज्ञान द्वितीय विषय बुद्धिजीवी ज्ञान तृतीय विषय शैतानिक ज्ञान तृतीय विषय कौन शैतानिक ज्ञान चतुर्थ विषय ऐश्वर्य ज्ञान। हालेलुया। तो এই চারটি জ্ঞাନ ମଧ୍ୟରୁ प्रथम जागतिक ज्ञान आपण मानकଠାରେ ଅଛି आपण माने ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। तो এই চারটি জ্ঞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ऐश्वर्य ज्ञान विषୟରେ आज ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ। तो এই ଚାରୋଟି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜ୍ଞାନୀର ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ଦେଶ କେଉଁ ଦେଶ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯଦି ଗୁଗଲ ରେ सर्च କରିବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଦେଶ ବୋଲି ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପରି ପୂର୍ବରେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ କିଏ ସଲୋମନ ରାଜା ସଲୋମନ ବାଇବଲର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସଲୋମନ। तो आमे गूगल रे जदि सर्च करिबा मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो 10 जनकर ना आसे। तो 10 जनकर ना तो अनेक ज्ञानी वैज्ञानिक माने अछंती। किंतु आज आमे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय आलोचना करिबा। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विषयरु हम तीन गोटी विषय को आलोचना करिबा। से एक विषय प्रथम विषय जे एक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ एक ज्ञान केउठारे मिले ज्ञान केउठारे मिले प्रथम विषय आलोचना करिबे ज्ञान केउठारे मिले पिला माने ज्ञान केउठारे मिले से विषय को आलोचना करिबा ज्ञान केउठारे मिले प्रतिदिन गणितीय तार 1 ରୁ 22 पदको यथाशीघ्र पढिबारे साहाय्य करिवे। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହେ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲରେ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ ମାନେ। ଏ ଗ୍ରୀକ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ତ ତ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ज्ञानी एठार लेखा अछि 22 पदरे जे माने ज्ञान अन्वेषण करन्ते। हालेलुया। तो तुमे ज्ञान केमठारे मिले ए पद पर्वरे किए ज्ञानी केउ माने ज्ञानी जो माने ग्रीक माने तो ज्ञानी थिले
ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ବା ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ କାହାକୁ ମିଳେ 22 ପଦର ସେ ଲେଖା ଠିକ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ କାହାକୁ ମିଳେ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୀମିତ ହେଇକି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ବି ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ପଢିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ buti-namang berbuti kanakalambangan tupi buti kanalaman sate। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ବି କହନ୍ତି ମାଗ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଛନ୍ତି अमृत स्कूल जे पुस्तकी अमृत स्कूल नाइते बोला कोड़ी किथे यार देखो हाथ रे लगनी और बाबू कोड़ी भी निकाला यार नो पर हां बस कोड़ी निकाला आ साबा हाथ रे लगनी पेन रखो पेन धरो ए ज्ञान केउ थाई मिले काहको मिले जे बुद्धि ते गणलम सकते आणि गणलम दे। तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय। तेणु प्रियर छात्र छात्री माने এই জ্ঞানକୁ अन्वेषण କରନ୍ତୁ। गणलम साहिबा गणलम नंबिले जानते बॉडी ना जानते नंबिले गणलम gamle पानीनिंगन देबे। देखिबा ज्ञान क्यों धरे ज्ञान किया दिए संस्कार माने ज्ञान पाएबा तार नीति तार 3:15 पर्व को आमे माने देखिबा। द्वितीय तिमोथी 3:15 पर्व एठारे लेखा अछि ज्ञान देवकु समर्थ ताहा तुम्हे बाल्य काल ठारो ज्ञात अछ। कनगनगन सन्नाबित श्री नगांगले सन्नाले श्री आज्ञा बुद्धि जनक तिलक्ति सन्नाले बुद्धि जनक तिलक्ति कोंतु बापा हालेलुया हालेलुया। तो ए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सन्नाले श्री पंद्रसिते श्री वा यमंजी अम्बासरे अल्ले नामतुबे। तेनु पिला माने बाबिंजी यलबिंजी अबिरनाजी मानिबा बाइबल कहे बाल्य काल टारु तुमे पारि अछ सन्नाबि श्री ननामले बाबिंजी यलबिंजी सन्नाबि आयम श्री तिलबिंजी बोगा अबिर आरे लेंदेन बोगा अनुनी लेंदेन कुनाननजी अबिर होरे छन्ति आज्ञान तिलबिंजी बिंदु अबिर आज्ञान सेमाने सेमानकर कर्तव्य को करछन्ति। किंतु आमे हमर कर्तव्य अवहेला करिबारु आमे हमर ज्ञान को आमे पाई नाहु थोरे। तेणु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पंद्रसिका नथला जाना काय मिल जले ஞானலுவே। तो ज्ञान पंद्रसिकले सिनले वालेंजी यंगलेंजी हम श्री ஞானतबे। तठारे पाउलो तिमोथी को कहंती आ बाल्य काल ठार तुमे ताहा पाई अछ माने ज्ञान वालेंजी यंगलेंजी सतांते बिना ज्ञान क्या मान को दिए रनु कुमारजी वायनजी मंडलीरो चालक जिकन पालक बारामनि जहां श्री बगन अंदर किरचाले नंदे आमे ननजी अंगले यंग मर से शिक्षा तामाने शिक्षा हम पाए नुआ विषय नुआ सीइंगले श्री Korjanlen sering, rani bolen sering kenalan nyaming mungkin, kulbing, tinggal sebing,
मानिल बिंडर आणि दहा हरेचो गोलाचा छाडी बिंडर लनी आरेमन जिसरे ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଗାମୀ ପିଲାମାନେ ଇର୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇସ୍କୁଲ ଇର୍ତେ ଆଖପାଖର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କି ଦରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ न्यायित जी गलमेत जी गमान गमले वाबिन जी यंबिन जी सती समाजन सरिंद ऑम्बिन पाइले नन्ना बन पाइकुबिन जी दिनसन ए सर्वश्रेष्ठ विषय को पांतु बोले परिवार कोन किछि नाय की बापा मांकर पैतृक संपत्ति अछि एकोरे कोन जमी बाले थिबो एबो बस्ता बस्ता धन संपत्ति थिबो अनेक किछि थाए सराबर जतो बसे सरबा तुक्ता होते ओडचा ए धन संपत्ति अछि किंतु आपण मानकर पिला माने आपण मानको प्रेम करथिबा सत्ता ये नंबर टेडोमित जी आले नंबर टेडोमित जी पिंड जे ज्ञान रो जुगरे कनल माने जब ज्ञान रो सहित बंचितु गमन गमले अनिन जे सती समय मान ज्ञान नेले अबिन जे अमान ए सर्वश्रेष्ठ विषय देवान मते आपण मानको अन्य शहर राज्य को पठाउ छथि ज्ञान अर्जन करिबा पाई ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ए ज्ञान सम्मान कोई थांते नहीं नहीं रूपा सर्वश्रेष्ठ विषय सुना सर्वश्रेष्ठ विषय हीरा मोती चांदी केते कोन अछि किंतु से सब कुछ कहिना किंतु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय बोली से कहिचंती तेणु प्रिय प्रभुकर लोक माने ए ज्ञान को आपण माने पाउछंती तो ज्ञान अबुबुम दागी अचानक भाबरे जने व्यक्ति को जीवन रे ज्ञान आसे नाही धीरे धीरे सी इंग्लैंड सरी और जानलैंड सरी वाले यंगलैंड सरी रंगोला सरी जनगंजी गनालमंजी इरता है ए धीरे जदि आपण माने जागृत हेबे आपण माने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति हेबे जदि ना ना मु खाली स्कूल सार मैडम मान को प्रणाम करिबी और समान पर कथा मु ज्ञानी व्यक्ति हेबो एतनी ताहा के बेन न ताहा सय प्रकृत रे ज्ञान ज्ञानी हेबा पई चाहछंती बाबा मार कथा को सुनंतु मंडली लोक प्रकृत लोक कथा को सुनंतु ताहले सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आपण माने लमज्ञान श्री काहे सिंह श्री काहे भजा ज्ञानलमन अंबिन नामते तेणु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ज्ञान केउठारे मिले एक पदेश एक कोडिए पद को आमे माने देखिबा हित पदेश एक कोडिए पद बस धन्यवाद ज्ञान रास्ता करे उच्च स्वर रे डाके कामे बेटे गल्लो लगती पर जदि प्रत्येक स्थान मान रास्ता को जिबा प्रत्येक छक मानकरे प्रत्येक सरकारी बेसरकारी अनुष्ठान शिक्षा अनुष्ठान बोर्ड गुड़ा हालेलुया आई नीड गुडिंग हमको डाकिबा उद्देश्य से माने मारंती बोर्ड आज्ञा राज्य संतुलित हां बोर्ड एसकेजीसी कॉलेज आ केते कोन कॉलेज विषय नै कॉलेज रो विषय गुड़ा करे स्कूल रो विषय रे से माने गछर साइन बोर्ड अनेक जगह रे रखंती ज्ञान रास्ता कोलारे डाके अतिके शताब्दी आदिकाल प्रत्येक शहर ग्राम मानकरे स्कूल बडू ना ससबांड कुती माने इम्पोर्टेंट कुतो ओडे रास्ता को थाए न एक तो जगह रे रखा जाए रास्ता को प्राय अछि ज्ञान रास्ता कोलारे डाके तेणु से ज्ञान अर्जन करबा निमंते आपण जदि से स्थान को जिबे ताहा हेले ए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विषय को आपण माने जीवन रे पाई पारिबे अंतिम सेले आनंद निष्कुल नाइरते सलितिन आयंदे गंजी आमिन जागृत सहित किलकिल दमना बाते अंबिन जी यिरबिन देते तेणु प्रिय प्रभु लोक माने ज्ञान केउठार मिले तीनों विषय आलोचना कलु ज्ञान केउठार मिले
जे खोजे ताहा ज्ञान मिले। द्वितीय विषय ज्ञान आम पिता माता अभिभावक मान द्वारा ज्ञान आसे। तृतीय विषय अनेक स्कूल कॉलेज मानकरे एई ज्ञान आम्हान को डाके स्ट्रांगली गुडिंग लगतिन बिंदो अलेन दमचिना उस्ताबाद उत्रमिन से ज्ञान थारवामे विमुख हेगी जाओ प्रो ज्ञान डाके डोंगले गुडिंग लगतिन बिंदो अले nyamna bicara dam gamang gamle nyamna muskil dam gamang gamle nyamna orang ondam dale ये ताइया बुद्धि ना भूत मोर अमर अल्लेंड मंची ना भूत तेणु प्रिय प्रभु लोक माने ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ए तीनोटी माध्यमरु ज्ञान को से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को हासिल करिबा पई चेष्टा करंतु वर्तमान आलोचना करिबा द्वितीय विषय जदि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ए ज्ञान रे कोन हुए तलचित को नाइन नितिनते तिंगो कॉलेज पढ़ी देले कोन हे जिबी इंग्लिश पढ़ले को कोन हे जिबी ज्ञान को पाइले कोन लाभ अछि एक प्रकार चिंताधारा करान लगी सोरा मनरालिंचे सोरा गन्नुक्स ओडचा तेरो আছে কালে আমরা পূর্বর পছরে ছিল চিবি পছরে আছে ইতিহাসন কিন্তু জ্ঞানକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନା ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଥିବେ ଲେକିन ଇଲେସନି ଚାକିରି ମାନେ ଯେ ଦେଖୁଛି ତ ସନାଇକୁ ଶୁଣାଇତେ ନାଇଁ ଇତିହାସ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନା ए ज्ञान जीवन में कौन लाभ हेबो ताहा ଆମେ बुझी पारुना तेणु आमे आलोचना करिबा वाक्यर ज्ञान रे कोन हुए आलोचना करिबा हिति प्रदेश नरे ता एक पद को आमे ने देखिबा हित प्रदेश नरे एक ज्ञान अपना गृह निर्माण करियछि धन्यवाद ज्ञान बल रे अपना गृह निर्माण करियछि हालेलुया ज्ञानलमन बाती सुनले जन्म तो चिंताती ज्ञानलमन बाती सींगन सना जान देते हालेलुया सही घरे जने ज्ञानी निर्माण करबाते ज्ञान आवश्यक पुना ज्ञानलमन बाती ना आज ए घर निर्माण हला ए घर देखंतु केतना आज हम बसवास करूछु शहर ऊर्ध्व लोक माने घरे वास करूछु ज्ञान अभाव होता भाषण जाई थांतानी भांगी जाई थांतानी बाकी नो ज्ञान द्वारा एक गृह निर्माण करा गला एक से प्रकार जिसु कहंती हमनकर वाक्य कहे प्रिय प्रभुकर लोक माने ख्रीष्ट विश्वास द्वारा तुम हमनकर हृदय रे वास करती एफिसियो 3 रो 17 पद आ कहे कोरिन्थियो पुस्तक कहे तुमे माने जानो नाही कि तुम्हारे शरीर ईश्वरंकर मंदिर हालेलुया ज्ञान गृह निर्माण करे ज्ञान आपण गृह निर्माण करि अछि जागतिक भाबरे ज्ञानते ओळाता जे हनलमंची बाती मेस्त्री जे कनसिंग सब जालजी अगनलमंची बाती ये पुराणची रमे किनेले बासुले और बकले अडको ठीक से परि प्रभुकर वाक्य अनुसार आमे समस्त व्यक्ति प्रभुकर गृह तो आमे जे प्रभुकर गृह से गृह मध्य प्रभु वास करिबा पई चाहंती ए शिशु ए बालक मध्य प्रभुकर गृह प्रभु आंतरिक गृह रे वास करिबा पई चाहंती तेनो ए हृदय मध्य ए गृह मध्य वास करिबा पई ज्ञान जेतु आवश्यक है ओ निर्माण आज पर्यंत बसवास करियछि से प्रकार ए प्रभुकर सृष्ट हृदय जीवन मध्य शरीर मध्य प्रभु एई गृह रे वास करिबा पई चाहंती तेनो हम जीवन रे हम हृदय रे प्रभु को से सृष्टिकर्ता को हम हृदय रे जीवन रे वास करिबा पई हेले ज्ञान दरकार जदि हम थारे ज्ञान नाही पथभ्रष्ट हेबा
जीवन रहिबा सेही हृदय रे सेही शरीर रे प्रभु वास करते तेरा सेही ना पापुरी ग्राउंडिंग में जितना वास करते ठीक से आमे समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गृह तेणु एई गृहरे प्रभु वास करिबा ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ तेणु प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୃହ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଏଇ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ मगर ଆମେ ଖାଲି ஞான କଲେ ନାୟମ ଲିଙ୍ଗନ ପାପମୟ ଜୀବନରେ ରହିବେ ସେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ସେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆପଣା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ବଗା ମନ୍ୟ ଗଣଲମନ କୁଲିଣ୍ଡ ଗଣଲମ୍ୟ ବାତିजे सीना जाता है ଜ୍ଞାନ अपना गृह निर्माण କରିକି ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେନ୍ସ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନ अपना गृह निर्माण କରୁଛି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମଙ୍କର ଗୃହ ଏ ଗ୍ରାମ ଏ ଶରୀର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛୁ କି ଯଦି ନ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଚାଲ ଏ କଣ ହୁଏ हिस्सा पुस्तक 14 पद हिस्सा पुस्तक 14 पद को हमें मैंने देखिएगा 14 धन्यवाद लेखा अछि ज्ञानवान किए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय जदि तबे हम मध्य ज्ञानवान किए तो ज्ञान केउठारे मिले ज्ञान द्वारा कौन हुए एका लेखा अछि ज्ञान द्वारा से बुझे लेखा अछि ए सब विषय बुझिबो किए बुझिबो ज्ञानी व्यक्ति बुझिबो ज्ञानलम्बरन गलुप्ति तो जदि से ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जदि आम ठारे नाही स्कूल रे जते सार माने पढ़ांतु जते लेक्चर दियंतु जते मन खांतु अकलुटी जी अब्दुल्ला जी इतना सब ज्ञान नाही ज्ञान न थिबारु बुझी पारुनु शिखी पारुनु तेणु प्रियर पिला माने ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय ए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पाइबा को चेष्टा करो बुझीबा को चेष्टा करो बराबर आमे देखिबा प्रथम कोरिन्थिय तार 2 पर्व 6 एवं 8 पद को हमें देखिबा प्रथम कोरिन्थिय 2 अध्याय 6 रु 8 ओके धन्यवाद तो ज्ञान द्वारा कौन हुए आमे देखिबा द्वितीय विषय देखिबा जे ज्ञान आत्मांकर ज्ञान जे प्रथमे कहउथली ऐश्वर्य ज्ञान विषय आमे आलोचना करिबा एई ज्ञान निगूढ़ तत्व ज्ञान एई ज्ञान गुप्त भावरे थाए एई ज्ञान जगतर नेता मंत्री मानक ठारे नहीं बोली बाइबल कहे तो प्रकृत ज्ञानी किए प्रकृत ज्ञान कौन कहा ठारे प्रकृत ज्ञान थाए
ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଥାଏ, ନିଗୁଳ। ଆମେ ଜରୁଗ୍ରାମ ଗାମଞ୍ଜି ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଜଗତର ନେତା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରେ ଅଛି? ଗମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆମେ କହୁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜରୁ ଜ୍ଞାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିର ମଣ୍ଡକୁ kitungan abara aliptenji awanta wantiji amanganji jaru gramgam ganalamanji amanganji ଦେଖୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟିକୁ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଛୁଟି ନାହିଁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ମଗା ଗିର୍ଜା ଲାଗ ପ୍ଲେଣ୍ଡେନ୍ ମଗା ନମ୍ବିନା ଗିର୍ଜା ଲିନେଣ୍ଡେନ୍ ସେତେ ତାହା ହେଲେ ଗ୍ରାମ ଜ୍ଞାନଲମଞ୍ଜି ଏ ନିଗୁଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗତିକର ଜ୍ଞାନ ତାହା ନିଗୁଳ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ୱାନାନ୍ତେ ତାହା ସ୍କୁଲରେ ପାଇବ ନାହିଁ, ତା କଲେଜରେ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇ ନିଗୁଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କିତୁନାନ୍ତେ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ Gimjaligen, Sobaligen, Garpitingen, Atmaitam Lenenden, Attoplenden, Jelstrangam Sak, Oran Ganalamasrin, Jelstrangaman, Sakek, Ganalamanchi and Bit, Atnyange. Jete degree hassle Korantu, Jete Jaha Podhantu, Window Ambisrin, Jeru Gramgam, Ganalam Maranji, Ranuku Baramanji. Taji, Etiba Jetua Pomane School, Sar Manuku, Hekas. ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭୟ ସମ୍ମାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ମାନ ତାଠାରୁ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିର୍ଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଏଇ ବରାବେ ଗିର୍ଜା ଗ୍ରାମଗାମଞ୍ଜି ଆମ୍ବି ନା ଜାଣତେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନରେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ସାକେ ଆମ୍ବି ନା ଜାଣତେ। ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ। ବିଚକ୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏ ଜଗତର ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଠଳି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବାଇବଲ ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦାନିଏଲଙ୍କ ତାର ତିନୋଟି ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସକାଶୁ। ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଟପର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିଚକ୍ଷଣ ଜାଗତିକରେ ଆତ୍ମିକରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମ ଗାଁରୁ ଆସିବା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ମାନେ ସ୍କୁଲ ସତନା ପାଇଟମଜି ସ୍କୁଲରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ഞമ്മളെ ഓസ്ട്രേലിയ ବହୁତ କମ ସେ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଥିଲେ ଆମେ କଣ ଭୁଲ କହୁନା କ୍ଷମା କରିବେ ଯାଅ देखो ना अनुमिन की बात करमिन और फिरिले फिरिले गिरजा संग नाम लागिले ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଳାପ ସେ ସକଟ କିତୁം గణలమని జనండెన్ అనించి జ్ఞానప지 అంతిన సదాసు ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12:7 ଏବଂ 8 ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12:7 ଏବଂ 8 ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଜଣକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ବାକ୍ୟ
अन्य जनकु सेही आत्मा को शिक्षा अनुଯାयी ज्ञानर वाक्य अपर जनकु आत्मा को द्वारा विश्वास आउ जनकु से एक आत्मा को द्वारा आरोप करिवार शक्ति हालेलुया ज्ञान समस्त को समान भाव दिया जाए नहीं या आगे भी तनाव दिन बतांग बिकता तीनों के भूमि मानव देखो यादि शरीरत्व दीर्घकालीन शरीरत्व तोमलिन भोगिक शरीरत्व शरीर गुरुमांद्राजीत्व तफात अछि नहीं जेपरि शारीरिक भावरे सेमानकर जीवन स्वास्थ्य उच्चता रे इजाब हमरा आगन बना तभी मांग बर मस्ती के हमरा आगन तो शरीर होते इजाब तर्कम दादी देखो तो सेही प्रकार ए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मध्य तीने पश्चिम जमंबान शरीर देखो ज्ञानों जन्मदिन तर्कम दादी देखोती याते हमने समान में उच्चता भिन्न भिन्न किंतु समस्त उच्चता अच्छी ना समस्त स्वास्थ्य अच्छी ना समस्त भाषा अच्छी ना किंतु ढाका एक जमजम प्रत्येक पुष्पजी आमंगलिंगजी केनालामान देखो विंडो शरीर को डागी ऑनलाइन जामंगबान केनालामान जे देखो अलस्वा आमानकर ज्ञान को से चापी दिए बनंतन धन्यवाद उसी पे अवसर तार आशीर्वाद करो मोर मत अनुसार सरास लेंजी आम सौर मानव ठारे एते टैलेंट अछि आज्ञा बहुत टैलेंट अछि किंतु कोन अडोंगची तांगर भी नक्सले अजुन भी नक्सले आपनु भी नक्सले सनागल मन नगासा नक्सले आमनकर से पिलामान को ठारे थिबा विचक्षण टैलेंट सब कोतिना कोई लागते आज्ञा हमर हेडमास्टर आज्ञा अछंती नो के आज्ञा उडे आज्ञा हमर पिलामान को ठारे बहुत टैलेंट अछि तो अडोंगची ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିଚାଳନା ଦେଇ ପାରୁନା ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଯାଉ ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନଲାଇନ ଚାମୁଙ୍ଗଲିଗାନ ଅତେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେବୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେବେ ବି ଲୁଚିକି ରହିବ ନାହିଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ଲେନ୍ରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେଟା ପୁଲିସ ପିଣ୍ଡ ନାନା ଆଭାତରଣ ଲାଇନସ ଆଗରେ ଲାଇନସ ଇଜାପ ଅନଲାଇନ ମୋବାଇଲ ଦେଖବା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ आज आमे देखो सौराष्ट्र जे केठी ना केठी को पहुंचे जाय छथि हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सोरा माने आदिवासी माने जे बहुत उन्नत स्थान को से माने पहुंची जाय छथि जे ब्राह्मणकर प्रभुकर वाक्यरे प्रभुकर युवा युवती माने अन्य देश रे मध्य प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भाबरे से माने हेले प्रभु से माने मुखिया हेले आज भी प्रभु आपण मानंतु सेही प्रकार उन्नत स्थान को नेबा पे से चाहते तेणु ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विषय को पाइबा पाई चेष्टा करंतु तृतीय विषय में देखिबा प्रथमे हमें आलो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान विषय ज्ञान केउठारे मिले ज्ञान द्वारा कौन हुए आमे आलोचना करू वर्तमान आमे आलोचना करिबा तृतीय विषय प्रकृत ज्ञान कौन जे मु कहथले ज्ञान चारि प्रकार जागतिक ज्ञान आ द्वितीय विषय कोन उपनिषद ज्ञान शैतानिक ज्ञान आ ऐश्वर्य ज्ञान ते ए चारोटी ज्ञान मध्यरु प्रकृत ज्ञान काहाको पा जाय जे तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ जागतिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ की पृथ्वी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ की ना शैतानिक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ की ना ऐश्वर्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ
ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 3:17 ପଦ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ। ଏ 4ଟି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ବା ଜଗତରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ? ଐଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ। ଏ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଥାଉ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରୁ ଲଙ୍କାଶ୍ରୀ ରୁଆନସ୍ ଆଇତାନା ଗନାମାନ ଗୁଣାଦମ ଜ୍ଞାନ ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କଣ ଅଛି? ଲଙ୍କାମ ବୁତିନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଲକ୍ତାଶ୍ରୀ ଆଇତାନା ଗନାମାନ ବୁତି ଥିଲତେ। এই ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କାହାଠାରେ ଅଛି? ଜଗତରେ ତ ଅନେକ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ କି? ତାହେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାମ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଭକ୍ତ ଥାଏ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ସଲୋମନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏବଂ ମୋ ପରି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶାସନ କିଏ କରିବ? ଏମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଜ୍ଞାନ କର। ସେ କିଛି ମାଗିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଯେ ସେ ମାଗିନଥିବା ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ କହେ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ କେହି ଜ୍ଞାନ ନାହାନ୍ତି। ସଲୋମନ କାହିଁକି ଏତେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତୁ, ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଜ୍ଞାନମ ଲେଖିଛି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନୁହଁ। ତାଠାରୁ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁ କରୁ এই ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବେ, ନିଗୁଡ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବେ। Kanina, kita mana orang tahu amalan je sering. Jadu gram kaman, 60 gram kaman, ruak nagot to apnalaman ji, apne nanate. ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:20 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:20। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେଇ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ। ଏଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଏ? ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଷେକଙ୍କ ଠାରୁ ହିତମାନ ଆଜନା ବକ୍ସି ମରଞ୍ଜପତି ତଳେ ବସିଥିବା ଲୋକ ନା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକ? ଲେଖାଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସେମାନେ ଦେବେ। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ ମାନେ ଜଗତର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଗୁଡ ଜ୍ଞାନ, ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ
ଉତ୍ତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ମାନେ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ତରଗତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ వాయించి పంపించలాంటి తినచి పంపించి డింgle డింgle ରୁମାଇବାଛି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଠି ଅବହେଳା କରିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅନଲାଇନ ଜି ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। ଓଡାନ ଗଣଲ ମୁହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବ ପିଲାକୁ ଓଡାନ ଗଣଲ ମିଳିଗଛି ଆଜି ସେମାନେ ଆଉ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କିତୁଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଆମ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନୀତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାମାନେ କହିବେ କିଏ କଣ କହିବେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିକି କହିବେ ହଁ ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଅଛୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆଗତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ବାଇବଲରେ ଗାମାନ୍ୟେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପାଉଲ ପଲ କି ନିରନ୍ନା ମରଞ୍ଜି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ कितने गणलंबर बुद्धिनुकुल पाउल शिष्यମାନେ ଯେତିକି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ପାଉଲ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ସ୍ଥାପନ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ସେ ପାଇଲେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଗାମାନ୍ୟେଲଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପାଇଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ତାହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଜଣକୁ 10ଟି ଜଣକୁ 5ଟି ଜଣକୁ ଟଙ୍କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶୋଷଣଟା କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖେ ଗଣ୍ଡରୋଦମ ପାଖେ କେବାनुमाय गमंगा ଆଡ କୋରିଟ ମତେ ପାଙ୍ଗା ପାଙ୍ଗେ ବିଗ୍ରହ ରକ୍ତ ନିଆଯାଏ ଏତିକ ଚଞ୍ଚଳ ଆମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ହେଇପାରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସାମ କିଛି ଏକ୍ସାମ ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢି ନଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବେ ପ୍ରଭୁ 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 ବୋଲି କହିଲେ କଣ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେବେ ଲେଖିପାରେ ଏତିକ ବତକା ഞങ്ങൾക്ക് നമ്പർ അമണ്ട തിരുത്തലിനെ സസോല ഇതീച്ചല്ലുമ ഗോപ്ലേലു പ്രസിദ്ധ ଆଡ କୋଲିନ ମତେ ପାଙ୍ଗା ପାଙ୍ଗଲେ ତଲିଆଣ୍ଡେ ଏତିକ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ମାନେ ହେଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ କହେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହର ଗ୍ରାମରେ ରହି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 40 ଏବଂ 52 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ Rico Nangan Mar demonstrated Hausin Ramapagal जिसको हमारे पास लगेगा जिसको କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଉସି ଟାଇମରେ ଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ୱାନ୍ ଥିଲେ ଲମାଲେ ୱାନ୍ ଲୋକ 2:40 ଏବଂ 50
52 12 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ସେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁନି ଆମେ ବାପା ମା ସହିତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ତଥାପି ସେଇ ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ Let me position Ramkosunligan to the Cooper. Let me position Ramkosunligan. Kitobara one that is a bit of Sele. Sahas or Chiki. ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ବି ପତଙ୍ଗ ଲାଗତେ ଟକ୍କର ଲାଗତେ କାହିଁକି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର ଅନଲାଇନ ଯେ ପସିଟ୍ ଯେ ପ୍ଲାନ୍ ଯେ କାହିଁକି ନା ଇଂଲିଶ ଯେ ବହୁତ ଭିନ୍ନତି ଏଥିରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲେଖା ଆମେ ପଢିଲୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପଢି ନଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସ ଆମେ ମାତ୍ୟ 13 ଚୈତନ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ୟ 13 ଚୈତନ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ବୁଝି ଆମେ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଗଣଲବା ବଦନ୍ତି ନାଗେ ଯେ ଯୀଶୁ କିଏ ଥିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଯୀଶୁ ନୂଆମାନସରେ ଇରାଇଟେ ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଶିକ୍ଷା ବି ଜ୍ଞାନ ବି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଯେତେକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ଦେଖିନା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ କତ ମେରିନା ଗାମଲେ ଗାମୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପାଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତେଣୁ ଜି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତୁ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ହୁଏତ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଗତ ବୁଦ୍ଧିର ଜ୍ଞାନ ଶୈତାନର ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଶୈତାନର ଜ୍ଞାନର ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଚାରି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଜାଗତିକର ଜ୍ଞାନ ଆମ ଠାରେ ଅଛି ହୁଏତ ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ନ ଥାଇପାରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆମ ଠାରେ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଡିଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଅଭିଷେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀବାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁ ତେଣୁ ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 28 ପଦ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କଣ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁବ ତା 28 ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀଜୀବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାକୁ କି ଆହୁରି ଜଣେ
किंतु प्रभु विषय को भय किंतु मन अपन ना पसे प्रकृत रे ज्ञानी सी तेणु मु कहूली आम जिते डिग्री हासिल करथिले भी आम ठारे प्रभु भय नहीं तेणु किए प्रकृत रे ज्ञानी जे से पाठ पढ़ी न किंतु जे प्रभु को भय करे से प्रकृत ज्ञानी तेणु मु कहूली प्रभुर दास माने से माने पढ़ी था अल्प पढ़तु अधिक आम ठारू से माने प्रकृत ज्ञानी अटंती जेतु से प्रभु विषय को भय समान को ठारे अछि प्रिय छात्र छात्री माने आपण मानकु मु निरुत्साहित करू नाही आपण मानकर जीवन में ज्ञान अर्जन करू करू डिग्री हासिल करू करू लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा लक्ष्य रखी आपण माने प्रभु विषय को भय रे पढ़िबा दरकार ताहाले आपण माने प्रकृत ज्ञानी आपण ख्रीष्ट व्यक्ति भावरे क्रिस्टो से अडेलबी सेले न्यांगांजी भक्ति न्यांगांजी श्री कितुं वनंतुंगे पोगा दकुलानिंदे प्रकृतरे सखे जनाजन अंबिन तेतुबे को क्रिया त्यागी से ही बुद्धिजीवी आमे अनेक पढ़िथिबा किंतु करन आत्मंडाली बिंदे एयरपोर्ट सिंजले पढ़ि जागे को क्रिया त्यागी बुद्धि पिला मो आज्ञा प्लस टू सरेछि डिग्री सरेछि सिटी सरेछि पीडी सरेछि पीजी सरेछि आ एनआईटी नीट सब सरेछि किंतु किंतु गलेन जाते ना इसी गलेन जाते ना कासाली गंड कोती ना चम्बल गंड कोती ना रोमानी गंड कोती ना ये बुद्धि से डिग्री अच्छी किंतु ने बुद्धि से बाइबल सले जे बुद्धि सिक्ते कनी ज्ञान सिक्ते के नहीं बुद्धि बिंदु प्रकृतर ज्ञान बुद्धिजीवी किए जे प्रभु को भय कर एरपक सागर श्री समय देखुतिन निन्ना सकै करासिजन कनु डिसिजन तो आपण माने जेहेतु ख्रीष्ट विश्वास रो छात्र छात्री माने तेनो ज्ञान रे जागतिक ज्ञान रे पढ़िबा सहित कितुं बनंतुं लेगे कुनबा शहर रे परिवार छर मंडली छर जेते प्रभु को भय करके एरपंसा गणित श्री एरपंसा गणित श्री एरपंसा गणित श्री समय के कुनबा एथरे प्रकृतर ज्ञानी उथे आपण माने प्रकृतर ज्ञानी पिला बुद्धि पिला आपण माने एवते समाज आपण मानकु नियुक्त करि न पारे चाकरी दिगरे किंतु प्रभु आपण मानकु जगत रे स्थान दियंतु न दियंतु स्वर्ग रे आपण को पय सर्वश्रेष्ठ स्थान अछि जेतु प्रभु को भय करछंती ए अधर्म पापमय जीवन रो आपण माने दूर रहे शुद्ध चित्त लोक धन्य कारण ईश्वर दर्शन से माने पाइबे ये जगत को सारा समग्र जगत को हासिल करके जदि मु मोर आत्मा को होएनी की लाभ यीशु गामे तिते मने अछि कि जानि छथि कि तेणु प्रिय प्रभु को लोक माने आपण माने जगत रो अनेक शिक्षा पाउछथि मो थार ज्ञानी पिली माने किंतु आज रे दिन रे प्रभु को वाक्यर आपण को सचेतन करबा पय चाहे प्रभु आपण को प्रेम करंती से होबा फेरि आसबा पय चाहंती किंतु आपनकर एक चलन एक ग्रामर शास्त्र केन्य करबा पय से चाहउचंती तेणु प्रभु भय करंती एरपंसा कड़ीजी जनवंजी श्री किंतु गणंसी श्री समय के गुणबा को क्रिया त्याग मनुष्य जीवन भावरे एरपंसा कड़ीजी बातमी पर माया माने एरपंसा जनवंजी जाल भी जुमलुबी बाइबल के को क्रिया त्याग पिडब्ल्यूडी अंदावा लबिश्री अंदावा बगर हम नालिंदे बनु दिसनी अंदे ये जुमला लमिजन जुमला वो क्रिया त्याग एरपंसा सांगो जिपुने नौदावा सेने घनिष्ठ बंधु भी था एंड बाइबल सा करन जुमली अंदा कासाली में जुपो में
dengan paksa bara dengan kaso dengan anti sembilan itu magat dengan apa? Apa? Sangko itu maksudnya sangko itu ଯେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତିନିଟା ଆଶୟ ଲେଖାଛି ଗୀତ ସହିତ ଏକ ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କୁକ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ସିଞ୍ଜି ଆମ୍ବିଞ୍ଜି କଲସ୍ୟ 2:3 ପଦ କଲସ୍ୟ 2:3 ପଦ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ବୁଝିନେବା ଜାଣିଥିବେ କଲସ୍ୟ 2:3 ପଦ ଧ୍ୟାନ ବୁଝିନେବା ଜାଣିଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ amaman sakit pengalaman baru di leku antin apsele Kristus tenja delvin apsele Kristu korjam lengan ada bulvin apsele lambami Kristu ndukupo mambami Kristu ndukupo kun Kristu namang dakul aindel Kristonଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ the only beloved ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ତେଣୁ ବାକ୍ୟ କହେ ଯାକୁବ 1:5 ଶେଷ ଯାକୁବ 1:5 ପଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ବଗର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଅଛି ବଗର ଆମେ ଗଲତେ ଆଇତି और आपसे सामने करें और मेरे पिल्लों के विद्या आशीर्वाद यदि भावुଛନ୍ତି मात्र विद्युत तपाईं तपाईले ऑनलाइन डॉक्यूमेंट करना ପିଲାମାନେ ଯଦି ତା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ ଆଇନ ଆହୁରି ଲାମ୍ବା ଯେତି ମୋ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ମାତ୍ର ସେ ଦର୍ଶ ନ ଧରି କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଚି ଆଣାଳ ବେଞ୍ଚି ତାଗୁରି ଜିନାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶ ନ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ରୁକ୍କୁ ସିଂହେ ବଗା ଗରମ ଲେଗେଛି ଆସୁ ଡମ୍ ନାମ ଗରମ ଲେବିନେ ଆସୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଖୁସି ଲେଜବ ସଲାଗାର କରିବା ଏଟା ଏଡାଲେ ଅନଲାଇନ ଜବ ସଲେ ଆନୁ ବଡୁଲେ ନଗାର ବିରନବା ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ଲେଜବ ଆମକେ ଲାମ୍ସି ନିତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମା ଠାରେ ଜ୍ଞାନ କମ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ମାଗନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବସିଲେନ୍ତି ଆମନ୍ଦ୍ରେନା ଚେଲେ ମତେ କେତେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବେଲୁନ ନେଇ ପାରିବି ଚାରଟା ବେଲୁନ ଅଛି ବାହାକୁ 1 କଞ୍ଚି ବାହାକୁ 1 କଞ୍ଚି